Ombudsman kasuhan og graft ang suspendidong mayor, vice mayor og laing 11 pa ka mga kaubanan dito sa lungsod sa Minglanilla. Reports John Lee Chavez Biking. Live report. Hingpit ng gipasakaan og kaso sa ombudsman ang suspendidong mayor sa lungsod sa Minglanilla nga si Rajiv Enad, Vice Mayor Elanito Peña og napo kabaga miyembro sa Sangguniang Bayan og ang Municipal Administrator tungod sa kasong graft sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Naga. Sumala sa ombudsman, adunay igong kapasikaran o probable cause aron kasuhan sila sa paglapas sa Section 3 Paragraph E sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May kalambigitan sa kontrobersyal na pagsalikway sa rehabilitation plan alang sa usa ka lugar sa sitio na po Barangay Gindaruhan sa nasoy nga lungsod. Kahinumduman nga nagsugod ang reklamo human sa balik-balik nga pagsalikway sa lokal nga kagamhanan sa rehabilitation plan nga gisumeter sa Jumara Construct Corporation o Jumara Agri-Foods and Supply Corporation niadtong Disyembre 21. Human sa report sa mga liki sa yuta ibabaw sa quarry site, nagpahigayon og geohazard assessment ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB nga misangpot sa pag-issue sa Environmental Management Bureau kon EMB og Cease and Desist Order. Aron matubag ang kabalaka sa safety sa katawan, nagpahigayon ang mga complainant og rehabilitation plan apan bisan pa man sa pagsuportar og teknikal nga rekomendasyon gikan sa MGB, EMB og Provincial Environment and Natural Resources Office kon Penro, padayon gyapong gibabagan sa munisipyo sa Minglanilla ang maong plano o gani mi palabang pa ang Sangguniang Bayan og resolusyon nga nagdumili sa rehabilitation plan o sa aplikasyon sa mga complainant alang sa Special Waste Disposal Permit. Matod sa ombudsman nga ang maong mga lakang makonsiderar og evident bad faith, manifest partiality o gross and excusable negligence. Hilabi na nga aduna nay rekomendasyon gikan sa mga kasaligang opisina sa gobyerno. Nagtuo usab ang ombudsman nga adunay conspiracy tali sa mga respondents. Hilabi na ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan nga mipasar sa SB Resolution number 271 Series of 2002 nga nagdumili sa buong rehabilitation plan o giaprobahan usab sa suspendidong mayor. Dungan sa maong resolusyon, gibasura usab ang reklamo batok sa acting Sangguniang Bayan Secretary tungod sa giingong kakuwang sa merito sa pagkakaroon si Mayor Enad, Vice Mayor Peña og ang napu ka mga konsehal nga naapil sa kaso nagserbisyo pa sa ilang usa ka tuig nga preventive suspension nga gi-issue sa ombudsman niadtong Pebrero karong tuiga. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system pagtumarog sa Synthone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.